Dalmacia. Dalmacia. Hola, hola, everyone. Do the Monday meditation. Rupan Lama Dorje. We will start in about 3 minutes as everyone joins us. Everyone is doing all right. Hola familia, Lama, creo que está bien. Ok, vamos, vamos empezamos. Ya. Ok, muy bienvenidos todos hermanos y hermanas. welcome brothers and sisters. Espero que maravilloso su vida, disfrutando. I hope your life is wonderful, you're enjoying. Siempre buena una meditación. It's always good to have some time for meditation. Y meditación es uno para recordar nosotros mismos y nuestras cualidades. And meditation is important to remember the qualities that we have within us. Por eso siempre importante, y porque normalmente nosotros somos sabios, todos nosotros sabemos amor y compasión y tener sabiduría, pero nosotros no tenemos como no familiarizado, no tenemos una práctica, y cuando viene una condición desagradable y puede afectar eso. And it's important because we're actually very wise and we have all of this wisdom, compassion, and love within us. But when situations arise, it's sometimes hard for us to remember that, and we kind of forget that we have that. Entonces,
siempre hoy me gustaría compartir poquito, importante tres cosas. Yo siempre hablando como tres cualidades de iluminados. And today I want to talk a little bit about three things that I usually talk about, and it's three qualities of enlightened beings. Siempre tenerlos uno inseparable. And they're always there, they're inseparable. Entonces, primero se llama como claro, como cualidad de amor incondicional, So the first one is the quality of unconditional love, y una sabiduría, and then wisdom una fuerza. and strength. Entonces, esos tres siempre tenerlos equilibrios. And it's important to have those three in balance. Normalmente nosotros tenemos eso, pero poco debilidad. And normally we have those, but they're kind of weak. Porque nosotros tenemos sabiduría, como entendemos, cada uno nosotros tenemos una sabiduría, incluso los animales tienen otro tipo de sabiduría, tienen todos, ¿cierto? Because, for example, with the wisdom, we have wisdom, and even the animals have wisdom, so it's already there. Y también nosotros tenemos amor porque amamos nosotros familia, amamos nuestros hermanos, o amamos todos los seres. And then for love, we also know love, and we love our loved ones, our family, our brothers, our sisters, and people we know. But there's also the love that loves all beings. Y también los animales tienen ese tipo de amor porque aman a sus propios hijos, ¿no? And you can see that in animals too. They also experience love, and they love their offspring. Y también todos nosotros tenemos una fuerza, ¿no? Un momento tiene algún desafío de la vida, obstáculo de vida para defender. Incluso los animales tienen, cada animal tiene sus armas, ¿no? Diferentes, ¿no? Para defenderla como los obstáculos de la vida. And then when it comes to strength, that's talking about the way that we can overcome the obstacles that life has. So we've all overcome our obstacles through this strength. And the same goes with animals. They have their own physical characteristics, even that gives them the strength to overcome those obstacles. Entonces, básicamente nosotros todos tenemos esas cualidades, significa ya tenemos nosotros, desde nacimos, digamos, o desde 5 meses, ya tenemos esas cualidades. So in a sense, my point is that we already have all those qualities. The animals have those qualities. They're within us, even just after we're born, or even from beginningless time. Y eso significa, la básica, nosotros naturaliza, fundamento, somos como pureza, como un potencial de virtud. That's like the basic fundamental nature of us, that we also have this kind of purity and virtue. Entonces, cuando nosotros ahora estamos meditando amor y compasión, no estamos trayendo algo de fuera, ¿cierto? Cada uno tenemos eso para desarrollar, y cada vez meditamos para recordamos, cada vez meditamos puliendo y estableciendo. So when we do this meditation in love and compassion, we're not actually going somewhere and bringing that over to us. We're not trying to bring it from the outside. It's already within us. We meditate to let it shine, to polish it, and to make it more stable. Ya, por eso esa cualidad nosotros siempre es importante tenerlo junto. Cuando el momento tenga amor, igual amor necesita respaldado sabiduría y una fuerza. And then what we also have to keep in mind is that these three qualities, we have to try to always have them together. So when we need to apply love, we also need to make sure that we know how to apply it with wisdom, and also using the proper tools, using the proper strength. Y cualquiera, cuando un momento utiliza una fuerza o un momento utiliza tu sabiduría, depende de las situaciones, pero siempre respaldando ese dos atrás, siempre. And the same goes with the other two. If you have a situation where you need to be wise about it, or you need to be strong about it,
it's always good to understand that you have the other two qualities also backing it and working together with it. Sí, ¿qué pasa cuando no está respaldando y separado? Entonces ese poder puede caer en la rabia, en la ego. And what happens when we don't back one characteristic with the other two is that then that's where we fall into traps, we fall into anger, ego steps in. Y uno, otro sabiduría y fuerza no respaldando el amor, amor puede convertir en apegos. For example, if wisdom and strength are not backing love, then this love can turn into attachment. Y amor y fuerza no está respaldando la sabiduría, puede convertir en una confusión. And if love and strength are not backing wisdom, this wisdom can turn into confusion. Entonces convertirla básicamente en tres venenos. So it's basically the three poisons are when those are not backing each other. Entonces, ese tiene cualidad más resumido de los seres iluminados. Todo ser ilumina como Buda o Milarepa. Ellos establecido eso, ¿no? Para pulido, ¿no? So this is like a very summarized version. We can kind of distill all the qualities of enlightened beings into these three qualities. So for example, the Buddha, Milarepa, all of these enlightened beings, we can say that they had these three qualities as their essence. ¿Sí? Porque nosotros Tonglen necesita mucho como ese tiene anarquía mucho conectados, ¿no? Cuando hacemos Tonglen. For example, in the practice of Tonglen that we're doing, we need to have those three ever present. Tú necesitas coraje, ¿cierto? Para no miedo, los sufrimientos, las situaciones, ¿no? Necesitas una fuerza, ¿cierto? Esa es una fuerza pura. So you need strength and courage to receive and to work with suffering or with difficult situations. So there we see the strength. Y tú necesitas un amor, ¿no? Amor como como incondicionalmente para todos los seres, como transforma esa energía, ¿no? And then we also need love, this love that we are going to bring to ourselves and to all the beings, and that transforms the suffering. That's the kind of love, unconditional love. Necesita una sabiduría, ¿cierto? Como skillful, dice, habilidad, ¿no? Como trabajando, necesita conciencia, ¿verdad? And then in wisdom, we need kind of this ability to, the skillful means basically, and be conscious of what we're doing. Entonces, ese tiene, Lama siempre hablo para algunos, ustedes han escuchado varios, pero personas nuevos, eso siempre una herramienta vida diaria. And Lama always talks about this, and maybe if you're here for the first time, he always talks about this, and these are the tools for our daily lives. ¿No? Y si ustedes utilizando ese tiene inseparable día a día, yo creo que no hay problema en la vida. Puede resolver todos. And if you work with those three inseparable on your daily life, I'm pretty sure you're not gonna have, or you're not gonna be facing as much problems. Entonces, porque cuando está momento problema, por ejemplo, So for example, in a moment where you're actually going through a problem, primero es importante activar ese tiene energías dentro de ti. the first thing we want to do is activate those three energies within us. Para revisar, mi alma está bien o no. Por ejemplo, cuando hace uno como, no sé, guerra, o uno personas como hace la casa, los animales, ¿cierto? Y él revisa su alma, ¿cierto? Después él realmente tira donde tiene que tirar. Okay, so the first thing, for example, is to check, are my weapons okay? In the sense, for example, if you go to war, or if someone's breaking into your house and you want to defend yourself, you have to first make sure you have something to defend yourself with. Si tu arma no está bien, ese problema vuelve hacia ti. And then if those weapons are not okay, that problem is just gonna come back. ¿Entendeu? Porque a veces porque vamos
mala hecho cosas, ¿no? Puede volver hacia uno mismo. Por eso muchas situaciones a veces sucedemos eso, nuestras vidas. And that happens, for example, when we behave in a non-virtuous way, those things come back to us, and that's something that happens in our daily lives. Por eso yo quiero, y eso uno de las importantes nosotros, una tarea para nosotros, para reflexionar ¿ya? So that's kind of the homework I want you guys to reflect on and to think about it. ¿Ya? Como decimos nosotros, dice, tres cualidades iluminados, ¿ya? Siempre recuerda. So this week, try to always remember and keep in mind those three qualities of enlightened beings. Siempre juntos, inseparable, juntos. Always together, always inseparable. Simplemente mirar al sol. Just look at the sun. ¿Qué tiene sol? What does the sun have? Calor, It has heat, claridad, clarity, poder de iluminarse todo el planeta Tierra. and the power to literally light up the entire planet. Es como inseparable ahí. Solo mirando al sol es inseparable cualidades. So if you look at the sun, you can see those three qualities there, already there, inseparable. Nosotros como una velita chiquitito, solo ilumina nuestros cuartos, nada más su potencial. And for us, we're kind of like a small candle who can light up a room. That's our potential right now. Por esa luz, uno solamente puede iluminar dentro del cuarto, entonces no puede ver más que eso. Or a light in a room that can only light up that room. So we really can't see much more than that. Eso significa sabiduría como limitados, ¿cierto? Como solo ver una cierta cosita, ¿cierto? Y estamos puede amor solamente puede calentar un fuego chiquitito dentro de casa, ¿cierto? So that's what we call a limited wisdom, where it only allows us to see up to a certain point. For example, we can only light up the room. Or with the love, it's a love that is like a fire that can only warm up a particular room in the house. Ok, eso. Entonces, por eso fundamental nuestra práctica es mente bodhicitta, ¿cierto? Mente bodhicitta. And that's why our practice is the bodhicitta mind. Cuando mente bodhicitta, ¿qué hace? Mente flexibles. So the bodhicitta mind, what it does or what it has is that it's a flexible mind Para métodos, ¿cierto? for methods. Cuando yo hablamos me hablo, metal muy duro, ¿cierto? So Lama always gives this example, like we have a very strong or stable metal. ¿Cómo hacemos flexibles? How can we make that flexible? How can we bend it? Tú quieres ese metal, quieres vajra, simple vajra, o rueda de dharmas, por ejemplo. So for example, you want to take this piece of metal and shape it into a vajra or a dharma wheel. Solo tú puedes hacer en directo y ese va a quebrar, va a perder ese material. If you try to do it just as it is, something's going to break, probably the metal or the tools that you're going to be using. Porque este es muy rígido, puede quebrar, muy duro, rígido. Because it's very rigid, it's very hard, it's just going to break. Entonces necesitamos calentar unos fuegos. So we need fire to heat it up. Hacer flexibles. And the fire makes the metal flexible, makes it bend. Un método, ¿cierto? So the fire is the method. Después tú puedes querer, como tú quieres, vajra o rueda de dharma, o no sé, como tú quieres, puedes querer, porque está muy flexible. And then when the metal is very flexible, that's where you can shape it. That's where you can put it into the shape of a vajra, a dharma wheel, or whatever shape you want it to be. Ese no son mente. So that's like our mind. Mente bodhicitta, fuego de la bodhicitta mente, y puede calentar mente rígido que puede hacer flexibles. So the bodhicitta mind is like the fire that warms and heats the rigid, normal mind and makes it more flexible. Y nos comprendemos como realidad
comprendemos cómo funciona nuestra realidad de vida, realidad de nuestra mente. Esa es como ahí tiene sabiduría para adquirir, ¿verdad? And then we begin understanding how reality works, how the reality of our life works or of our mind works. And that's where we start gaining more wisdom. ¿Entendió? Por meta de nosotros estamos meditando o practicando el Dharma, ese para entender mejor función de la realidad. Eso punto, ¿verdad? So the goal really for us to meditate or to practice in Dharma is actually to understand the true nature of reality. Ese nosotros estamos meditando, practicando. No solo uno sanar cierto como físicos, cierto como emoción solamente, ¿verdad? Más profundo nuestra meta, eso, ¿verdad? So that's if you go deep into it, that's our ultimate goal. It's not just healing ourselves or things like that. It's actually understanding the true nature of reality. Ya, por eso ese cuando nosotros hacemos Tonglen, por ejemplo, momento sentimos amor y compasión, ese momento nosotros ego o todo aflicciones desaparece automático, automático. So for example, when we're doing the Tonglen practice and we're in meditation, breathing in with love and breathing out with compassion, usually at some point the ego kind of disappears and all of the afflictions disappear. It's just automatic. Esto ver mente como muy pura, un mente inocente se llama, And that is kind of a pure mind, an innocent mind. como un mente bebé, ¿cierto? Un bebé chiquitito, no importa, pa, inimigo, malo, todo ver pura, incluso comiendo una tierra. And it's kind of like the mind of a baby in a sense that it doesn't distinguish. There's no friend, there's no enemy. Even the food, it could be eating dirt. It doesn't, it just, there's no good or bad. Mente pura, ¿cierto? Mente purista, ¿sí? Verbo diferente, ¿no? It's a pure mind that sees things differently. Nosotros ver, oh, tierra, eso no puede comer, no puede piedra, los niños comiendo, ¿cierto? Para ver las comidas, algo lindos. So for example, we see dirt and we say, hey, you can't really eat that. That's dirty, but you'll see children eating dirt and they're happy. Por eso todo proyección de nuestra mente, ¿cierto? Toda cosa que proyecta nuestra mente. So all of these are projections that come from our mind. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque una persona digo, oh, muy lindo color rojo, oh, muy lindo color rojo, o azul. So for example, if a person just says, oh, the color red is it's very beautiful, or the color blue is very beautiful. Otro digo, oh, muy fea. Alguna dice neutro. Some people might say, no, I don't really like it. It's very ugly. Some people are neutral. They just don't care for it either way. Si ese de color azulita realidad, ese real, lindo o realmente feo, entonces puede ser todo acuerdos, todas las series acuerdos. Realmente existe el soledad ese de externos. But if the color red or the color blue were ultimately beautiful or ugly, we would all see it the same way if it had that quality within itself. Porque eso nos pasa, ¿cierto? Solo vemos cada seres diferente percepción, ¿no? But that doesn't happen. Each one has their own perception. So that ugly or beautiful is perception. Por eso la más digo como si fuera uno lente. Lente de como la sol, utilizando diferentes colores. Oh, algunos usando rojo, algunos amarillo, ver diferentes formas. So that's why Lama says it's like using tan glasses, like sunglasses with different colored lenses. Sometimes they're red, sometimes they're yellow. It's just different ways of seeing things. Ok, entonces ahora vamos a meditación, ¿ya? Okay, so with that, Esa we're fue gonna mi meditation. compartir. I just wanted to share that. Ok, entonces vamos a postura más cómoda posible. All right, so let's get into a comfortable posture. Simplemente como tranquila,
Y ese momento muy sagrado para nosotros. So we're gonna calm our mind and work with this very sacred moment for us. Ese tiempo precioso, un regalo, una pausa para nuestra vida. This is a precious time and it's a gift for us, for our lives. E inhala profundamente por la nariz, exhala por la funda de la nariz. So breathe in deeply through your nose and then breathe out also through your nose. Solo tomando la amor, la sabiduría y fuerza pura, ese tiene energías. When you breathe in, just take the love, the wisdom, and the pure strength, those three energies that we talked about. Solo conectar nosotros propio con esa cualidad interiores. And just connect with these qualities that are within us, with our own qualities. Y cada vez excelente como soltando, liberando tensiones, estrés, como ansiedad, todos los problemas. And as you breathe out, just let go of tension, let go of stress, of anxiety, or whatever problems you're going through right now. Just let them go for now. Y desapegando la esa situación viejos, pensamientos viejos, como un árbol de otoño soltando hojas viejos y creciendo hojas nuevas. We detach ourselves from these problems or these thoughts and see them as the leaves falling off of a tree in the autumn season, where it just lets them go and knows that there will be new leaves coming in the next season. Solo conecta tu presencia. So just connect with your presence here. Y también nube de los pensamientos conceptuales como desapareciendo y apareciendo como la sol del amor incondicional, bodhicitta, como estrellas, toda cualidad apareciendo. And as you continue breathing, you'll see that the bodhicitta appears like the sun, and the clouds of conceptual thoughts, they just roll away. Ese momento sentí tu presencia verdadera. And in this moment, just feel your true presence, Tu presencia, un ser divino interior, como la conectado. the presence of the divine being within you. Connect with that. Ya somos naturaliza, somos más allá de forma, más allá de palabras. Because our nature goes beyond our form and beyond our words. Como un loto, flor de loto puriza sin manchado, contaminación de las samsaras. Like a lotus flower that rises up untainted by the contamination of samsara. Solo como abriendo, como sol brillando. Just opening up and shining like the sun. Inhalando, exhalando, un momento con la poco largo, solo percibiendo mi respiración. Continue inhaling and exhaling if you can with a longer breath, and just focus on your breath. Cuando vienen pensamientos pasados, preocupación, cualquiera sea, no poner atención, no rechazar, no controlar, simplemente pasen un río. And if any thoughts arise about the past, present, or future, just let them be, let them go, and observe them. Don't reject them, don't get attached to them. Just see them as water flowing through a river. Y conecta más allá de la nube de ese conceptuales. And connect with what's beyond the clouds of conceptual thought. Es sentir lleno de amor, lleno de conciencia. Into this space that's full of love and full of consciousness. Solo inhala con alegría, gozo supremo, exhala
alegría, gozo supremo. Just inhale with happiness and supreme joy, and exhale with happiness and supreme joy. Y luego poco a poco, cuando inhalando, sentimos como compasión, los seres que tienen problemas, inhalando y exhalamos, compartimos esa alegría, este gozo supremo, todas las virtudes. And then slowly, as you inhale with compassion, just receive or think of the suffering of all the beings and bring it into your heart. And then as you exhale, just exhale this happiness and supreme joy that you already have. Cuando recibiendo problemas, situaciones, otros seres, no sentimos de miedo de disminuir sus cualidades, sino ese compost para crecer orgánicamente en nosotros cualidades interiores. And when we receive or think about receiving the suffering or the problems of the beings, we don't have to think or feel afraid of losing our qualities. We can just see that suffering as actually receiving more fuel to be able to give more love and more of the unconditional love to those beings. Y hacen de ese tonglen y mindfulness de la amor y compasión con la respiración. So just stay here in this Tonglen practice and mindfulness of love and compassion with your breath. A veces no necesariamente específico los seres, solo cuando tú inhalas, sientes compasión de la mindfulness, cuando exhalas, mindfulness de la amor, solo eso suficiente. And sometimes we don't even have to think about all beings. We can just focus on feeling mindful of compassion when we breathe in and mindful of this unconditional love when we breathe out. That's also good. That's also enough. Hacemos ese momento, solo inhalar, yo percibo respirando con la compasión. Cuando exhalando, yo percibiendo, exhalando con mi amor. So let's do this. When I breathe in, just I perceive my breath as it draws in with compassion. And as I exhale, I perceive my breath as it goes out with this unconditional love. Y ese momento siempre tu corazón puede sentir tres cualidades: And fuerza pura y sabiduría y amor. And in that moment, you can feel your heart filled with those three qualities that we talked about, this pure strength, wisdom, and love. Y podemos imaginar todos los amigos, amigas, millones de seres haciendo como una sola respiración, inhalando, exhalando. And we can imagine right now all of our friends, our enemies, and all the beings just joining us in one single breathing pattern, the same breathing pattern, breathing in and breathing out.
Inhalen, exhalando profundamente. Inhaling and exhaling deeply. Y poco siente lleno de nuestro corazón alegría y amor y lleno de energía positiva. And we can feel our heart overcome with joy, with love, and with positive energy. Y solo dedicar esa energía positiva puede dedicar para todos los seres que puede beneficiar. And this positive energy, we can dedicate it and offer it to all the beings so that it may be benefit for them. Chanjo sem jore barache ma je wa nam je jorji ke wa nyam bara me ba ya kon ne kon do pe wa jo Chanjo sem jore barache ma je wa nam je jorji Ke wa nyam bara me ba ya kon ne kon do ver wa jo chan jo sem jo re bor je ma je wa nam ge jo si ke wa nyam bara me ba ya kon ne kon do per wa jo Inhalamos, exhalamos última vez profundamente. Take one last breath. Después de poco la moverán los cuellos. And slowly you can start moving your neck around. Ok. Maravilloso. Y seguramente tiene listo para dormir, ¿verdad? All right, wonderful. With this, we ended the meditation practice, and I'm pretty sure you guys are ready to sleep. Ya. Alguna poco tarde, alguna no tan tarde. Might be a little bit late for some of you, for some not as late. Entonces, hoy tarea fue tres cualidades iluminadas, ¿cierto? Eso no es tarea. So our homework for today is those three qualities of enlightened beings. Como solo observando día a día, ¿cierto? And just try to observe them in your day to day. Solo conecta el amor, la claridad con sabiduría y también fuerza. Cualquier situación, no hay miedos. And just try to connect on any situation with the love, with this clarity or wisdom, and with the strength that it's within you. And you'll see that Yeah. you won't have any fear. Siempre es una mayor protección en el corazón, ¿cierto? And that's the greatest protection coming from the heart. ¿Ya? Mayor protección. Eso, entonces hoy, digamos, no pregunta creo, poco casi 40, poco atraso, disculpe, Lama hablo mucho, poco comienzo. So we're gonna leave it here for today. No questions because Lama talked too much at the beginning. So I apologize for that. Es culpa de Lama, no culpa de ustedes. It's Lama's fault, not your fault. Ok, entonces dormí bien y como poco palabra, solo Lama hablo, no tiene mucha duda, eso practicando, ¿no? Okay, and then in a few words, just focus on practicing what Lama spoke to, and you're not gonna have any doubts about it. Y gracias a Eric y Jeffrey. Gracias, Lama. Ok, nos vemos próximo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias Lama. Gracias Buenas Lama, noches, Lama. gracias Eric, Jeff. Gracias. Familia Conchoc, gracias. Boa noite, obrigada, Lama. Gracias, Lama, y para todos. Bendiciones. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.